আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন বাংলাদেশি দেশি ভাইরা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি আছি ভালো। যাক, আমি সবাই আমার জন্য দোয়া করেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফাইল খুলি, এতদিন পরে লাইসেন্স পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আগে অনেক ওস্তাদের থেকে আমি তালিম করছিলাম, আসলে আমি লাইসেন্স পাই না, লাস্টে শেষ পর্যায়ে ওস্তাদের ধরলাম আলহামদুলিল্লাহ। ওনার ধরা থেকে কার্যকলাপ হয়েছে, উনি খুবই মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালান শেখায়। ওনার থেকে তালিম করার পর আমি লাইসেন্স পাইছি। লাইসেন্স পাওয়া তো ওনার জন্য, ওনার কাছে যেন সবাই আসেন তালিম করার জন্য, এই কারণে একটা ভিডিও করলাম। এই দেখেন আমার লাইসেন্স আলহামদুলিল্লাহ, সবাই দোয়া করেন। 9 তারিখে পাস হয়েছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, আশা করি সবাই মুক্তার ওস্তাদের কাছে আসবেন। উনি ভালোভাবে শেখায়, খুব মনোযোগ দিয়ে শেখায়, ওস্তাদ হিসাবে অনেক ভালো। আশা করি সবাই পাস হয়ে যাবেন ওনার কাছে আসলে। ওকে, ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। हाँ जी व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे सब लोग। हाँ जी, ये भी हमारा स्टूडेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया है। तो पहले स्टूडेंट तो बहुत पास होते हैं, बात है कोई वीडियो बनाना चाहता है, कोई नहीं वीडियो बनाना चाहता। तो ये भी स्टूडेंट पास हुआ, एक चलो वीडियो बनाते हैं, तो भी वीडियो बनाया। तो इंशाल्लाह आप लोग भी, जो आदमी को तलीम करनी है, किसी को पास नहीं हो रहा, आए हमारे पास, इंशाल्लाह अच्छा तलीम देंगे, आप लोग भी पास हो जाएंगे। हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें। हो सकता है किसी आदमी को ज़रूरत हो इसकी, मसलन उसको अच्छा तलीम की। हम लोग सबको ट्रेनिंग देते हैं हमारे स्कूल में, लेडीज़ जेंट्स, बाइक ऑटोमेटिक सब गाड़ी का ट्रेनिंग मिलता है। आप लोग रब्ता करें। मेरा नंबर है 05545999508। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह है।